jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko ɲuman dɔn anga Mali ye kalan jamana ye aunga Mali ye Islamɛ jamana ye Farafina bela Mali alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala barikada Ala min ye nin waati jira an na foli ani tanu ka ɲɛsin lamɛnba cɛman ani muso ka bi dɛnɛndoya jira an na kunnafoni minnu bɛ jamana kunkan ani diɲɛ kunkan u bɛ se ka lase aw ma cogoya minnu na alhamdulillah nin ye an sigilen o kɛnɛ kan an b'a dɔn ka bɔ juma na ka se nin waati la latigɛ kɔnɔ sanga sigira da caman na silamɛ furew an bɛ dugawu kɛ u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye u ye an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya an n'u bi jɛ min na ya Rabbi Ala k'o fana nɔgɔya banabaatɔw minnu b'u se ka n'u ka dimi ye nin waati na aw caman bɛ hami na kɛnɛyasow la a dɔw bi soju la ni dimi ye kɛnɛya fana ye Ala de ta ye ya Rabbi Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen sɔn kɛnɛya la dɔgɔkun kunnafoni dayɛlɛli kɛnɛ nin ye an sigilen o sanfɛ ka ɲini Ala fɛ kunnafoni minnu bi bɔ an da Ala ka kɛ ka dilanni kɛ kumaw fɔ cogo ɲuman Ala k'u di hakili ma ka nɛngun sabati ni kumaw ye ya Rabbi faamuko ɲuman Ala k'o di lamɛnba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma anw b'o de fɔ diɲɛ don o don yaasa i ka maa faamuya fɔ a k'a sɔrɔ lamɛnba yɛrɛ tɛ lamɛnni na ni miiri ni ŋaniya wɛrɛ ye o bɛ gɛlɛya don faamu na sabu ale bi fɛn faamuya a kɔnɔ a yɛrɛ nin b'a fɛ ka min ye kuma kɔnɔ o tigi bɛ maa ɲini o tɛ faamu ɲini na ya Rabbi Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na foli kɛrɛnkɛrɛn nin yɔrɔ la ka ɲɛsin Rasim Salma an ka cɛkɔrɔba ka dɔnkilidakan ninnu wajulu do sabu a sinsin bɛ kuranɛ kolo kan a sinsin bɛ Alakira ka taabolow kan k'o kɛ walanda ye k'o kɛ misali ye k'a don nin da barikama in da k'a kɛ dɔnkili ye ka ɲɛsin adamadenw hakili ani dusukun ma hakili bi minnu na olu ka faamuyali kɛ Rasim Sal kunu ani bi Rasim Sal alisilamɛw bɛɛ lajɛlen jɛ Rasim Sal ko Ala ka sara ka baara ɲuman na ale de b'o fɔ diɲɛ don o don silamɛw ka ɲɔgɔn janfan jogo min filɛ nin ye Alakira tun tɛ nin si dɔn an balimaw a bisimila fɛnɲumani b'a yɛrɛ feere agence Alimadina a wulila diliko la hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na aw b'a fɛ ka taa min hiji la wa aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa aw b'a fɛ ka Kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna na wa aw b'a fɛ ka taa Mina Musdalifa Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa a y'o ko bɛɛ lajɛlen to agence Alimadina mɔ agence Alimadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ agence Alimadina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ wasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen la Alimadina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la Alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔse duuruna baaraw kɛ ni o ye k'a dɔn hiji ye Alimadina a y'aw hakili to san 2017 hiji waati sera wuli kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don ni aw bɛ fɛ ka Alimadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Alimadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي يا سند an balimaw ka bi don baro kunnafoni fanbaw olu filɛ nin ye an ka bɛn o ye kuma kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ
sabu an ka jamana sigira maaya taabolo ɲumanw de kan si ka fɔ ko o ye damu ye. Maaw bɛnna yɔrɔ min dilanni bɛ kɛ o yɔrɔ de la. Maaw ma bɛn yɔrɔ yɔrɔ ɲɛni tɛ yen. An ka bɛn ka jamana faamaw sinsin u ka baara ɲuman na. An ka bɛn ka jamana cɛfini tabaw minnu bɛ u joli ni u nin di an ka jamana kumabɔli kama ka se k'u kɔkɔrɔma don. O kɛra hakilina ye min sigira sen kan. Amadu Koyita, PS Yelenkura ani Honorable Musa Tembine olu fɛ. Jamana in maaba caman o farala u kan k'u dɛmɛ nin baara kɔnɔna la. Diinɛ ɲɛmaa bɛ o la ka se politiki maa ma ni société civile. U ye kɛnɛba dɔ sigi Stade Omnisport la. A kɛra kunungo. Laɲini ye fɛn min ye an ka jamana faamaw bɛɛ cɛsiri min na ani jamanatigi ka se ka u dɛmɛ ka fara an ka sɔrɔsiw kan n'o ye cɛfini tabaw ye. An ka maaw tun bɛ kɛnɛ ka seereya min sɔrɔla u bɛ lase aw ma bi don baro kɛnɛ kan inshallah. An balimaw min ye Kuneti ko kunnafoni ye a kɔrɔfɔ cayalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la. Maa caman ni u ka hakilina don. O kama min ye Grantibugu imamu ye a ko kuma b'a fɛ ka fɔ a ko in na silamɛya b'a ye cogo min na ani ko in yɛrɛ ye fɛn sugu jumɛn ye. A ye wele bila an ma an taara ka wele jaabi min bɛ imam fɛ u bɛ lase inshallah. An balimaw ka fara kunnafoni caman kan dɔnbaro de filɛ nin ye min bɛna labɛn ka lase a denkɛ Abdul Niang fɛ. Nɛgɛw kunna Bukar Jara ka kɔrɔfɔ bonya ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan. An baden cɛman ani a musoman do kibaru de bɛ fɛsɛlen filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ. Kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani alaɲɛsiranya kan an balimaw a bisimila. Danna wajuli mamadi mori donye kele kefarinya anga mali kalan jamana ye anga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira ka mali kunyumando anga mali kalan jamana ye anga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira ka mali kunyumando anga mali kalan jamana ye anga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira ka mali kunyumando jama anga nyowo mine silame jama anga na para para silame jama anga nyowo mine silame jama anga na para para silame jama anga nyowo mine mali de anga na para para silame jama anga nyowo mine silame jama anga na para para kira kanu bawo anga nyowo mine mali de anga na para para ura ana kanu kama nyowo an balimaw a bisimila. An ka foli bɛ lase a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Danbetigiw ani hɔrɔnya tigiw ka f'u ye ko tiɲɛ kɛnɛ sigira. Fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'essor o ye a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ kiiribulonba min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ jamana sariya kɔlɔsili ko ma n'a ni jamana sariya sunba bi bɛn n'o bi wele ko cour constitutionnelle o ɲɛma Manasa Danyogo kumaɲɔgɔnya nafamaba de tɛmɛna ani Arabie Saoudite olu ka ambassadeur ni ɲɔgɔn cɛ. Octobre kalo tile 5 tɛmɛnen cour constitutionnelle ɲɛma Manasa Danyogo a ye Saudiya jamana olu ka lasigiden min bɛ an fɛ yan Bamakɔ a ye a bisimila. O to a ye ko Masoud Ali Al-Rabi Al-Harti, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Mali kɔnɔ. A kelen kɔfɛ ka a ka dunan bisimila n'o ye Saudiya jamana ka lasigiden Cour constitutionnelle ɲɛma Manasa Danyogo a ye a ka nisɔndiya jira a ne ɲagari min ni a ye o sɔrɔ ka Saudiya ka lasigiden ka o bisimila. Saudiya yɛrɛ jamana ani Mali baaraɲɔgɔnyaba de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min kuntala ka jan. Madame Manasa Danyogo o kɔfɛ
u da sera kɔrɔfɔ caman ma min nafa bɛ Mali ani Saudiya jamana olu bɛɛ lajɛlen kan. Ɲɔgɔn baara ɲɔgɔnya sira caman fɛ nafa bɛ minnu na u ka kɔrɔfɔ bolilaw sanfɛ. Saudiya lasigiden ka fanfɛla fɛ n'o ye ambassadeur Masoud Ali Al-Rabi Al-Harti ye. A ye fɛn min jira o de ye k'a fɔ olu ka jamana ni o ye Saudiya ye Mali ka b'u bolo cogo min ani nafa min bɛ Maliko la olu bolo. Ni maaba fila u nisɔndiyara ni fɛn min ye baaraɲɔgɔnya ɲuman min bɛ an ka jamana ani Saudiya jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. U bɛ n'a ka fɔ u ka cour constitutionnelle an'u ka sariya tigilamaw ani Mali yɛrɛ cour constitutionnelle olu tigilamaw olu tɛna to kɔ fiyewu Saudiya ani Mali ka ɲɔgɔn baaraɲɔgɔnya o siratigɛ la. O kuma a bɛna ɲɛsin o yɔrɔ fana ma baaraɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔ hali bi. Kumaɲɔgɔnya kuncɛlen kɔfɛ Mali cour constitutionnelle ani ka taa se Saudiya ka lasigiden ma u ye a kanu baaraɲɔgɔnya min bɛ yen ka kɔrɔ jamana in denw filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Saudiya jamanadenw ani Malidenw ye k'a ɲini ka dɔ fara o barika bonya kan. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn de kɔnɔ an ko min ma ko l'histoire. Angana para para Ilame jamawa anga ɲɔgɔn kanu Malidenw an kana para para. Ilame jama anga ɲɔgɔn minɛ. An balimaw kunnafoni lase sɛbɛn ni o ye l'histoire ye u ye a jira k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba ni o ye Nations Unies u ka secrétaire général a ye sɛbɛn kɛ Maliko kunkanko kibaruyaw la ka dantigɛli kɛ min ye sɛbɛn waati ni waati u bɛ a bɔ Mali kan ni u b'o wele ko rapport. O rapport a ye o forobaya o kuma Mali yɛrɛ ministre min bɛ yen n'o ye affaires étrangères ye ale ye a ka hakilina di o ko la. Yɔrɔ dɔw bɛ yen a ye a jira k'a fɔ Mali jɛnnen tɛ ni o kumakanw ye. Diɲɛ seleke naani ka cɛsigi kɛrɛnkɛrɛnlen n'o ye représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali n'o ye MINUSMA ɲɛmaa ye Mahamad Saleh Anadif. Alamisa don a ye kunnafoni sigi dɔ kɛ ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ. O kunnafoni sigi senfɛ Nations Unies ka secrétaire général ye sɛbɛn min bɔ Mali kan da sera o kuma ma ka o walawala. O kɔnɔ kuma fanba bɛ boli fɛn min kan o ye bɛnkansɛw min bolonɔbila kɛra Mali fanga ani marifatigi jɛkuluw cɛ Algérie faaba kɔnɔ a waleyali bɛ cogo min a kɔrɔfɔ fanba bolilaw kan. Mali ministre min ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kɔɲɛ ma Abdoulaye Diop ale tun bɛ a kɛnɛ kan. Kabi kɔrɔfɔ daminɛ Mahamad Saleh Anadif a ye pereperelatigɛ min di o de ye k'a fɔ u ye nin rapport min kɛ Mali kan o bɛ daminɛ juin kalo camancɛ ka n'a bila septembre kalo camancɛ ko minnu kɛra Mali kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ olu la. A ye a jira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya minnu ni olu kɛra jamana constitution o yɛlɛmani ko kunkanko kibaruyaw la o kumaɲɔgɔnyaw ni o ye debaw ye o kɛnɛ sigira kumaɲɔgɔnya min ni o bolila jamana constitution ko kunkanko kibaruyaw kan ani fitinɛ min tɛmɛna plateforme ni sema mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye marifatigi jɛkuluw ye jamana kɔnɔfɛla fɛ. Nin bɛɛ lajɛlen ye waleyabaw ye min kɛra politikiko nasira ani lakanako nasira la Mali kɔnɔ ka daminɛ juin kalo camancɛ la ka n'a bila septembre kalo camancɛ la. Kabi septembre kalo tile 19 Kidal gouverneur a ye baara daminɛ. O ye tamasiyɛn ye k'a fɔ Mali fanga o segira MINUSMA ɲɛma ale ka ɲɛfɔli la. O kɔfɛ a ye a jira k'a fɔ nin baara kura min ni o bɛ sen na o kuma ko fɛɛrɛ kan ka sigi sen ka baaraw kana segi kɔ bilen. O kuma Mali fanga segili Kidal a kana kɛ tamasiyɛn gansan ye a ka kɛ yɛrɛ yɛrɛ ye. O ni a ta bɛɛ MINUSMA ɲɛma a ye a jira k'a fɔ droit de l'homme ni o ye adamadenya hakɛ ko ye anw ka Mali kɔnɔ ko o ye jɔrɔna ko ye o ye hamina ko ye. Diinɛ hakili gɛlɛntigiya fitinɛ ni jolibɔn o kɔnɔ marifatigiw ka bɔ olu yɔrɔ la o ye fɛn ye fɛn min n'a kɛmɛ ka gara don maaw ka hakɛ ani maaw ka yɛrɛmabila la. O bɛ ka kɛ Mali yɔrɔw la i n'a fɔ Mopti a hami ani a jɔrɔ a barika bɛ bonya ka taa fɛ diɲɛ don o don. Ɲangibaliya kɛlɛli o hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ nisɔndiyakow olu bɛ yen sabu ɲɛtaaba sɔrɔla kow la min bɛ tali kɛ
dossier la n'o bɛ tali kɛ 2012 fitnɛ minnu kɛra o kuma ko o baaraw olu bɛ ka taa ɲɛ. Mahamad Saleh Anadif a ye a jira k'a fɔ Alioune Mahamane Touré o ka kiriw olu dɛlɛla ka santan kaso ka o da o kunna. O kuma ko o ye jigiya di maa caman ma ni cɛnikɛla ninnu ka tɔɲɔni a sera maa minnu ma. O kɔfɛ Nations Unies u ka nin ɲɛma n'o ye MINUSMA ɲɛma ye a ye a jira k'a fɔ MINUSMA ko u bɛ dɛmɛ min kɛ Mali fangabulonw ye o dɛmɛw ko olu bɛ to sen na. O kuma ko kumaɲɔgɔnyaw o bɛ to u ni Mali fanga tigilamɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ. O kuma ni dankari fɛn o fɛn kɛra adamadenw ka hakɛ la ani dansagow o kuma ka se ka jateminɛni kɛ olu la. O kuma min ye o bɛna kɛ siyasa baara minnu ni o ye kiri nɔgɔnniw ye o min kan ka kɛ o baaraw olu bɛ se ka ta cogo min ka kiri nɔgɔnniw bɔ o ko siratigɛ la. A yira k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen ni o bɛ MINUSMA da la o senfɛ a ye a yira k'a fɔ diɲɛ don o don olu ka surasi dɔw bɛ bɔnɛ u ni na mugu pɛrɛntaw olu sababu la o kuma ko o bɛ bila u tɛmɛsiraw ɲɛ ani fɛn caman wɛrɛ. A ye a yira k'a fɔ u ka surasi 3 olu bɔnɛna u ni na ka caman wɛrɛ ka olu jogi o kuma ko o baaraw olu kɛra kɔsa in na hali u ka contractuel civil dɔw Gawo kɔnɔna la septembre kalo tile 24 an kɔrɔ o tiɲɛni donna u kunna. O kɔfɛ Mahamad Saleh Anadif a ye a yira k'a fɔ waati de sera sa o kuma ko kɛlɛbolo dɔ ka sigi sen kan min bɛ MINUSMA minnu bɛ taa MINUSMA ka minɛnw ta ka na n'u ye an'u ka dumuniw ka se ka olu lakana u ka taama sira kan. O kuma u bɛ min wele ko force de réaction min bɛ tali kɛ kɛlɛbolo dɔ o kan ka labɛn Mali ni a damini jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ a ye o fana kanu o kuma yaasa olu ka maaw fana bɛ se ka bila u ka lakana kɔnɔ u ka baara siratigɛ la cogo min. A ye a jira k'a fɔ haju minnu bɛ yen a ko nafoloko siratigɛ la o barika ka bon o kuma fo fɛɛrɛ ka sigi sen kan olu ka maaw bɛ se ka lakana cogo min o kuma ka bɔ dankarwalew olu ma o kuma yaasa kɔlɔsili o fana bɛ se ka sankɔrɔta cogo min. A ka ɲɛfɔli la G5 Sahel o sigili sen kan o bɛna se ka kɛ sababu ye o kuma ka fɛɛrɛ sigi sen kan olu ka MINUSMA maaw ka se k'u ka baara kɛ lakana kɔnɔ. Mali ministre min bɛ kuma an ka jamana ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o ye a jira k'a fɔ Nations Unies secrétaire général u ye nin rapport min dilan Mali kan a ye a rapport a y'a kɔnɔ kuma mɛn min bɛ tali kɛ kɔrɔfɔ minnu bɛ a rapport kɔnɔ n'o bɔra ONU secrétaire général o yɔrɔ la a paragraphe 77 o kuma o bɛ a yira k'a fɔ o kuma ko n'i ye jateminɛni kɛ ko accord waleyali ko ɲɛta bɛrɛ yɛrɛ ma a bɛ se k'a fɔ ko ɲɛta foyi yɛrɛ ma sabati a kɔnɔ presque aucun progrès n'a été fait dans l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation. Accord waleyali Nations Unies u ka papier kɔnɔ ko foyi ma kɛ o la maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ bɛrɛ ni si ma kɛ. Ministre Abdoulaye Diop a ye o kuma jaabi a y'a jira k'a fɔ o kuma o tɛ tiɲɛ kuma ye a ye fɛn min ko fɔ o de ye k'a fɔ Mali gouvernement dabali banna waati min na u ye nin kuma in nin mɛn o kuma Nations Unies o ka rapport kɔnɔna la o kuma nin kɔni a ye bɛɛ de bɔ a dabolo kan k'a fɔ ko accord yɛrɛ waleyali a tɛ ka bɔ a nɔ na foyi yɛrɛ tɛ ka kɛ gouvernement ye cɛsiri min kɛ ani communauté internationale ye cɛsiri min kɛ o ni a ta bɛɛ nin kuma bɛ taa ye u ka rapport kɔnɔna la Mali fanga jɛnbɛ n'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen minnu sɔrɔla accord a waleyali kɔnɔna la nka Mali fanga bɛ a jira k'a fɔ ɲɛtaaba de kɛra ani baaraba de kɛra a waleyali o siratigɛ la o kɔfɛ a ye a jira k'a fɔ Nations Unies ka secrétaire général yɛrɛ ye a ka kuma kɔnɔ a yɛrɛ ye nisɔndiya ko dɔw ka olu ɲɛfɔ a ka rapport tɛmɛnenw na olu caman bɛ yen u bɛ Mali gouvernement fɔ ko avancé n'o ye ɲɛta min sɔrɔla accord waleyali la ani Mali gouvernement ka layidu talenw olu waleyali la Nations Unies kelen o ka rapport tɛmɛnenw o bɛ Mali gouvernement fɔ o kumaw la u bɛ jamanatigi yɛrɛ fɔ o la n'o ye président Ibrahim Boubacar Keïta ye ka tila k'a ɲin'a fɛ k'a ka to o cɛsiri sira kan accord bɛ se ka waleya cogo min o ye dalilu ye k'a fɔ siga si tɛ a la bɛnkan sɛbɛn a waleyali basigi ka sabati an ka jamana kɔnɔ Mali faamaw siga si tɛ a la u y'u se kɛ bɛnkan sɛbɛn waleyali hukumu kɔnɔ o kuma min ye Nations Unies u ka ɲɛma ka ɲɛfɔli ye n'o bɛ Mali kɔnɔ MINUSMA ɲɛmɔgɔ Saleh Anadif
aye ajira ka fo mi ministre Job amak tu yini kelno bo fa le ka nyefolla halibi ako gouvernement bi chesir la halibi benga seben walali halibi abseka telia kata fe chomi o seve aye folike ka nyeshi ministre mama ani jamana munu ka straso black na mali deme ani kata se comité de suivi o konomogo ani jamana fin diere fanga blo fin no bika mali deme ni ko konna la aye boye maseke ka nyeshi ubela jele ma kono foni anye ni soro sebe mi kono ngwa makole sor sila me jama angana para sila me jama wa anga nyogon kanu malideu angana para sila me jama anga nyogo mine sila me jama angana para nanya nyogo mine ala behera bake malide angana para nanya nyogon kanu ala behera bake malibae angana para kalande ni kalamba uka nyogo mina malila sa angana para malisheni muso ambeka nyohonde mina malila angana para doni bani kalande unga nyohonde mina malila angana para maliba edugu ba munya anga malika danye angana para sila me jama wana nyenyo mina malide un angana para sila me jama anga nyoho mina me jama angana para Mali kalan jamana ye aunga mali Islam jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali konyumandon anga mali kalan jamana ye aunga mali Islam jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali konyumandon anga mali kalan jamana ye aunga mali Islam jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali konyumandon ambalma mi me talike jeklu min sigira singa ni willa ko anga be malde bela jili mbe fanga nante fanga na be ka je ka franyonga anga ke kilinye ka fitna ni nyon sama dabla jamana bse ka kolo suma chokomi abara sigira singa Honorable Musa Temine ale fanga demen jeklu madoye. Wati Amadou Koita oye fanga sina maye akob sigi wati mi. Ma chaman olu fana be akono. Munu ni olu ye fanga sina ton mawye. Jeklu yi amedom na eko bi. Jamana nyema President Ibrahim Boubacar Keita aye bara mi sabati. Anga jamana arme be ka ye choko nyima mena bi. Mina mimbe ubolo bi. Ani surasiya degeli mimbe ka ke ukuna fini don chogo bibi na kase 120 mino manoe avion chamanye ka soroka di anga jamana surasuma fendo mini aye jamana de bela jele nimsi wasa mao mataye jamana koi o barani o chesri mikera uya kanu ka wele bla jamana diuma ma minni so mogote ula manyati maloya oma jamana diun bela jele ka boka jira ka fo amanga jamana surasu ko fendo nabi jigiya di uma fendo nabi galabu do ulaw ka bara kono ka jira ka fo ni jamana diun bi nyonfe bara ba mimbe ubolo o senzenina ka jira ka fo jamana famaw uni jamana diun ube nyonfe ni bara nyumauna o fana e fenye mimbe nye malo anga jamana fangama fanga la gosiliba abe jamana de affaibli ka di ajuguma o kene sigira kunungo stade omnisport la jama bora ka kenefa an da fo ko akera jamako ye an ba fo de ngo akera jamako de dai ambalmau akena kan honorable Musa Tembine aye dantikelike nganiya mimbe ula ani krofo sigi kunye femunu ye ay nyafolike Musa Tembine mifo ay to angolame an bɛ kɛnɛ min kan bi an nisɔndiyalen don k'a da ka maliyɛnw y'a jira k'a fɔ u b'u faso fɛ an ye welekan min bila maaw ma welekan ye kun saba de a fɔlɔ an y'a jira k'a fɔ e maa o maa i ye maliyɛn ye e kan ka bila i kunna k'a fɔ jamana président o y'i ka président ye je pense que jamanadenw y'a jira bi k'a fɔ k'u b'u ka président kɔ u bɛ Ibrahim Boubacar Keita kɔ a filanan ye min ye an k'an ka bɔ pour que an ka sɔrɔdasiw minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la an k'u senkɔrɔma don
don ka da kan ko ni ame do kumbe suma koro do de kumbe kle koro ala sorasi u an ira ka fo bolma bancela u faw bancela u dogonu bancela u muso bancela u de bancela no le nyabala ka fo an hamina foite ka nyesi sorasi ka se ngorma donulma abike sababu ye ulu ere ninka kien fo ka ta wele blawluma ka fo u kanu nindi jamana ma ala kan kishoma sabana emi o ye ka se ka beni kele ko sabati jamana kono an ira ka fo foite se ka ke jamana kono ni beni kele ate o benu kele aya ira ka fo no ma se ka sabati ande nga kalanko u ka barako ande nga dumuniko u fere boliko ka ira ka fo lakananiko ni siti se ka sira soro ambalmaw ni tunye honorable Musa Tembine aleka nyefoliye amba jiya ka fo famia sorla ni krofon nuna o ko famie député ye ka ira awla ka fo député Bamako dugutikilakaw dina nyemaw ni mbele jele tumbe akeneka ka faranga député ministre kan Abdurrahman Sila o ko famie honorable Mamadou Jarasuba fana ni joilakaw oluka député ale tumbe kenekan o kuma na ka mogo afana ni jekuli anga ben afana ye jorota akonna la anga folibe u kelengilna bela jele jamana kola ani jamana senzenina ambalma minye jamana abe kata nyeminga mauka nyuma lanogo kasobu yake kodo ben duskuna ka nyeshin karsama oyo tiki ukungode aunte mashika nyuma ani juguma franyonga minen kelengono maye nyuma mike omba la kodon iye onti fara mashi juguka ki la gushi kaloka onti fara mashi kan ki ka nyuma foka suraima nyuma mike ando barake mashi ambalma ambe dugoke ni bara nyuma yi jamana deunga fadeya nyogona Allah niko ni mai ire ka doke ka jamana etesa minkai niko ni mai ni dokera domi miye nyumaye horonya ikango nyefo mawe mauka ufaname ambalma ni haklina kelenga jamana nyama president Ibrahim Boubacar Keita abe baramina jekulu wero olu sigira senga jekulu munu ye ajira kafo olu hamina koye niye unisoja koye niye olu ye ajira kafo nyedo bara bemai ga bara munu ni olu kera nyumauna o baro olu se ka lase chomi a jekulu maw uye kunafoni segi ke hotel Radisson na ka dantikeli ke segi kono mi u ka chargé de communication et Sud SVA ode tunye a segi kolokolo o mi Sud SVA a maw segi CV uye akanu ka seria do di jamana tigi kani avion sankoin aye nomi to jamana diuna yoro la yoro minu ni maka kolashilite boli uluka ka nyafolike ula Sud SVA mi fora ou fait au CV angolame mbik ngwafero la ala ko de do ne ma do yani ngaddo tiosi kono kan ngolo ko fa nya soro dem sen dama do be jeune ci sont entre 20 et 25 ans ou be temina ou be ka kuma avion minu zana hélico flamini avion de transport flamini zana be barwa de kan akoute yani vie dam soro ba do sigle do ala salam ko de fere elle a prêté ay plom madda nunga kuma fa kalame nebina don ako nde turu serima go turu serama ako hagato de ne gerlala ako do mi kam mi botnya kuma do wa ngone ba botnya do koy bu kam mi botnya kuma do wa botnya do koy effectivement nyado avion sana abake sobe kanga fini tugu deme ma jugo kelalla na kunyo koy wa mi vie ko tabayde ni wor bora jamana de kuna ako burama yasa ngo burama yasa de ka wori ne ka wori ambe ka wori de kara kasa an sojara akwala ka war makala ndi ka war bala de ako ni sikai abe do fara waringa ay ko ke addo ne nyina wallahi ala de yan shere ako ngana to fo mai ngana jamu fo ay ma to fo nyemi journaliste aw nyondo do abode lame kusube nga fele ke ka akad demain se oma o ka se faboma ale ka demain ni pourquoi parce que nya fo ay ngoni flate ko do wara ben ko minga ngasa ko namanya ko do wara bisan ale ba di yoro wori hake ba ko ko kemene bisaba abe salam budi feri abene ko ya ay ne bole ka do so pour moi abata kuma do fewro de jirana ou bien bla abna ko ngamina do tabo kenema ndona no peso no ay segni protam certainement c'est la recette du jour worum se ba ko na ya boka abe mona ko ko na ya ka ko no ka siri finina aka musorola ka nema akoni ale ni roy de bitamine wori mba do telawa o ta do roy ni musulba fle
Ado Nimseka Fengembake. L'émotion était vive. L'émotion était vive. Une vieille dame de ce âge. Akacha Sambi Seginiboy. C'était trop. Moi, ça m'a dépassé. C'est pour vous dire l'action que le président de la République a posée en matière de soutien aux forces de sécurité. Ça l'a dépassé. M'a dit à Konga de Maman. M'a dit Ningora Café. Akama Yeni Kadian. Warim Biako, Junasu, Absu Totaro. Yabajala. Après vous d'atteindre. Ne dia ko kono orofleni abe man ko de kono afleni mugangana binani gana kele mugangana nani tangana kele nit se kar wadim do tela khali adili setene famawma akuma ko de ala wonu ko yabi ala ya ko yabi baagi ngoro ke fe siramu bi kesawi bu ben zoro ka fara faso wande ka fle bolo koy asere orofleni ça m'a impressionné, moi ça m'a dépassé le fait que aya meka fo autorité ou sera tangunu sa ayaka kumana keleke tangunu pour que faso dem kishi faso kuma borola halika sura aka war bala tant que malien ako ayi ale ni roy ndi ale batadi moi ji borne nyana elle a plus de 80 ans abislam de féri quartier l'angorien c'est pour vous dire quoi si peut-être que d'aucuns ne comprendront pas ce que je viens de dire à Bamana, voilà un peu une action que une vieille dame de cet âge a pu quand même poser et qui laisse à réfléchir. Ambalmaw ni nkurɔfoɔ yi anw tɛ a tiɲɛ ni a nkalon dɔn nka anw bɛ walanda min sɔrɔ a kɔnɔ o ye jamana kanu de. Jamana kanu jango ni maakɔrɔba in a ka sɔgɔnɔ warimisɛnninw k'o bɔ k'o di o ye fɛn ye fɛn min n'a kan ka jamanaden bɛɛ lajɛlen hami an bɛ walanda min sɔrɔ a kɔnɔ o ye o de ye. I kɛra jɔyɔrɔ fɛn o fɛn na i kan k'i cɛsiri i niyɔrɔni ye min ye dɔrɔmɛ don wa a kɛra fɛn o fɛn ye k'o don i ka jamana na. Ala k'a to an k'a kɛ an ka jamana ye, Ala kan'a to an k'a kɛ an ka jamana la. Maa o maa y'a kɛ u ka jamana na u bɛɛ ye a kumasuli sɔrɔ yan'u ka sa, u bɔnnaw ye a kumasuli sɔrɔ yan'u ka sa. A bɛ fɔ aw fa ye nin de kɛ jamana na. Maa o maa y'a kɛ jamana ye, hali n'a y'a sɔrɔ i ka ɲuman ma dɔn ye i balolen, Ala y'u bɛɛ ka bonya segin u kan. Modibo Keyita n'u ka jama in, fɛn tɛ u ma min kɛ Mali ye, sɛgɛn tɛ u ma min kɛ Mali nɔfɛ. An labanna k'olu janfa k'u tɔgɔ tiɲɛ ka nkalon da u la. A bɛ cogo di bi? An b'a la ka u maa kelenw de tanu k'a ɲini k'an bɛ u ladege ka segin u ka hakilinaw ma. O kɔrɔ k'a kɛ i ka jamana ye kɛnyɛrɛye don, k'a kɛ i ka jamana la kɛnyɛrɛla don. An balimaw min ye Mama ka kɔrɔfɔw kɔnɔ hali bi, Sud SVA o ka laselilikɛla don Mama Jara, chargé de communication don ni Sud SVA in na. Kunnafoni kuncɛlen kɔfɛ kɔrɔfɔ dira ma kunnafonidilaw fɛ ka walawalali kɛ u ka sigi kun hakilina minnu bɛ u la, a ye min fɔ o la an k'o lamɛn. Ne ye Mama Jara ye, ne de Sud SVA chargé de communication. Conférence ne kɔni ɲɛna a kɛra ɲɛna yan, e y'a ye o bɛ fɔ ban. An ye nin décidé ka kuma jamana ɲɛmaa kan baaraw kɛlenw kan, a bɛɛ tɛ dɛ, a bɛɛ ma ɲɛ fana. Min ɲɛna a ka ɲi an k'o fɔ. Anw tɛ politique maa ye, n y'o de fɔ n ka baro kɔnɔ. N'a sɔrɔ ne bɛ politique la, ne bɛ parti la, parti tɔgɔ ye ko Mali, Mali ko de don. Anw nakun ye ka don ka kuma fɔ maa place la, maa minnu ni kuma ka gɛlɛn u ma. Aw nakun ye ko sɛbɛntiya. An y'a décidé ka conférence in kɛ k'a jira président ye baara jumɛn kɛ. Gɛlɛya kɔnɔ, kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dɛ. Gɛlɛya kɔnɔ, an bɛ waati min na gɛlɛya de don. On appelle ça la crise. Mais o n'a ta bɛɛ, a y'a seko kɛ. A ye layidu min ta, a bɛ ma dafa dɛ. Mais a kɛra, caman kɛra. Min kɛra o ka kan u ka fɔ, o foli ka kɛ. C'est normal. Min kɛra an man ka ɲinɛ o kɔ. A bɛ kɛ sababu ye min ma don a la o bɛ fara an kan. Gɛlɛya min tɔntɔn a ma jɛ k'o lawuli. Mali ka ɲɛtaa bɛ sabati. O y'an ka laɲini. Bi aw ye conférence in kɛ k'aw bɛna fɛn dɔ de organiser, o fɛn jumɛn ye? Conférence de presse in bɔlen kɔ a la, an bɛna soirée gala, n t'a dɔn a b'o fɔ cogo min na bamanankan na. An bɛ ɲɔgɔn ye yan yɔrɔ kelen na yan. An bɛ dumunibaw kɛ, ka hakilinajigiw kɛ. Ensuite an bɛ wari kunkurunin dɔw fara fara ɲɔgɔn kan. Maa ɲumankɛlaw minnu hakili bɛ ko dɔw la, olu bɛ se ka min fara ɲɔgɔn kan. An b'o di an ka sɔrɔdasiw ma, cɛfarinw minnu taara kɛlɛ kɛ ka e ni anw don suma la yan. N'u Ala y'u da yan. O musow n'u denw bɛ yatimɛw don.
amana mi joro manja bakel manja amba du ma ko hakili sigi ko do nga fu sala me masa gwanza sala faso kola soare mbita o sala do fe ali bi akeso buye ka hakili sigi bara nyima mun kera kateme munum besiraka anga na yino luko ko anga da indoy ensuite ka jira maliona parti côté koyi ni jamana ben nyona kula nyona gelala anga na ke parti koyi non anga ke faso koyi gela mun bene kelinga ne bo bla min membe ka amanye shoma solution be sura tugudi pour que malika sika bo dingela abeti yamana nyima kelimbolo koyi nanya to kelimbolo amana firi jikura ke ande be kala perdi bay ala hangi shoma anga jeka do ke ay faranyonga anga faranyonga soirée na anga ke pour que beka na fasorala jume hakilla min bi présent kono abeka minu waleya anga jeka folike aka ke sawbi ma warka faranga pour que baranga sika nya abele abele mata choma jako sangile ndondo ati sangile rebo mais mi bisika ko kono halibi ode kacha anga je kafo fe min gara temeni c'est façon du mano ko min gara anga je kafo halibi ka demeni do wiye beni joro do kurungono amenga niya batika ko nyumaye ba foti kurungono ma benga niya batika ko nyumaye anga je ka do ke façon ala ka bubulula ala ka sawu ke jamana nyima me bangunai ala ka sawu ke jamana nyima me mena nangunai andi do ke o ka sala maban ala de be ko ala de be chinindo anga do ko ni ala ka jamana mbasigi ala ka jamana sumaya jamana do ala ko kambe anga tugu ka ke chekele ka tugu makal no fe ala mi blanye anga je ka deme o yanga layni amalma nin tunye mama jara aleka nyefoli ni kunyala amba jigiya ka fola ka haklin mandi jamana in demsen ulu bela jelema do bankun peu ni baranyuma munun be sina jamana kono ka nyefo kun wirata la de ko president ibeka tokodmando abina tokodama abina jamana de un kafe no kera ko voti min bina ke ko abi president soro sabu abina ja jamana dewnyi kama baranyuma fen wike min bi se ka lagoshi uba nyini ko lagoshi min se ka lagoshi ubu dadi u kan yasa ka maula nyine uko uka teme jona ambalma onko o boro jamana kola on te frama shika ongani ya jugu ya barala o ye politiki ma uka baraye o te anga baraye kritiki kunye nyuman ka ke ni nyuman kera ko la kodon ni ye u do nyiniga ko campagne mi mana ke ka avion nyini ka di jamana armema o campagne au fana ka chesiri ola ka mobilu duni kana di surasuma surasi muso munun be filiala kangono naula ka tad malobora duma afana ko ka jamaleon ka jile parbale ren nyini kana danga surasuma ni be ka ko ayi ko au ka fin sanenti di armema ati fin sanenti di jamana ma ko non te ko fana bina ko jamaleon yi ni on fana klodo no kuma na nya dongodo o kuma kanga fofo tomi ombo nyedo ga ka sigila goshi ganza na tei etika foigla kuma langolon dama ibe ka mi yere jalaki fen fena akewale bi bela bebila on te frama kan o duya barawla ambalma o mi faso de nyumaya ni bebi bla o minende kono faso de nyumaya de tnyena anga jamana kono beko irbakun morbo ye fanga soro wati mi o hamina jamana école ladamu sega ke akono tomi ka école de dege masa bonyana ka école de dege karamogo bonyana kalam bonyanina fanga bonyanina jamana sariyaw olu bonyanina ka jamana den bla ka hakena ka keta don jamana kono no instruction civique hali école de bi stratige tomi ni be goudron tige kanga ke tomi école de tume kala nimbela moral et instruction civique bibi na osebe kro doyara mouvement pionnier a sigira singa ka jamana demsion nyumon glan noye un bon modèle de citoyen malien ka di jamana nyema ka jamana nafolo détourné walma jamana ministru ani jamana famaw ka jamana détourné meru kata ko krikaraw ka olu glan u yere fasola abi faso denjuguya de kofo abi faso kanubalia de kofo o kama pionnier nu sigira ka barak sigi singa jamana dinyuma umse ka glan chogo me kudi jamana sinien sigi demson de no lu glana sinien sigi nyuma be jamana yi nyemo bi soro munu hame bi ke jamana yi ani jamana ka nyeta ambalmaw
o baara min n'a nagashira a bɛ san 20 ani kɔbɔ bi u ye nin baara ni danbe ninnu k'a bɛɛ nɔni an ka jamana kɔnɔ a yera bi k'a fɔ ko fɔ ka segi o hakilina de ma jamana minisiriso sigira k'a kɛrɛnkɛrɛn o kama denmisɛnw ka minisiriso o ye tiɲɛ ye nka u ye a kɛ fana fasoden ɲumanya baaraw u y'a k'o fana ye u ye miirina dilan jamana tɔgɔ la n'o ye politique nationale ye min ka baara bɛna ɲɛsin jamanaden ɲuman dilanni ma an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ adamaden de tiɲɛna président Tete a da sera ma ko c'est un problème de qualité d'homme san'ale cɛ ko maakɔrɔba wɛrɛw ye a fɔ ka ti kɔn ale ɲɛ o kuma ye tiɲɛ ye an bɛ don min ko bi fana an balimaw o politique min dilanna baara bolodalenw bɛ o la n'o ye plan d'action ye mun ni mun de bɛna kɛ fasoden ɲumanya bɛ se ka sabati cogo min faso densɛbɛw bɛ se ka dilan k'a di jamana ma cogo min jamana ye a plan d'action dilan a kasabe bɛ taa bɛn fo miliyari caman de ma a yira k'a fɔ ekɔliso dilanni usine dilanni sira dilanni nin bɛɛ ye fu ye ni hadamaden ma dilan jamana ye so cili sirabaw karili usine cili nin bɛɛ dilan ka nɔgɔn ka tɛmɛ hadamaden dilanni kan baara min bɛ yen n'o ye baaraw la kumaba ye o ye ka hadamaden dilan o siratigɛ la nin plan d'action min bɛna waleya jamana faamaw ye a ye k'a fɔ u kelen ka doni tɛ jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw ani laadatigiw olu ka baara fanba ye ka adamaden dilan diɲɛ ani lahara kɔnɔ olu jɔyɔrɔba bɛ nin ko kɔnɔna la o kama ministre min ɲɛsin bɛ denmisɛnw ani fasoden ɲumanya baara ko ma Amadu Koyita a wulila ka se imam Mahmoud Diko ma au conseil islamique du Mali n'o ye Mali alisamɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna la a wulila ka se jamana alisamɛ bɛɛ lajɛlen ma au conseil islamique du Mali la ka taa bonya da u kɔrɔ Mali alisamɛ ɲɛmɔgɔ ale fana ka jaabi kɛra min ye an ka Amadu Koyita ani imam Diko u ka kɔrɔfɔ lamɛn di mori denw ɲɛ kɛlɛ cɛfarin ɲɛ an ka Mali ye kalan jamana ye n nana ka na an ka jamana diinɛ ɲɛmɔgɔ kuntigi fɛ yen nɔ ka na président l'implique ka hakilina ye n'o ye mun ye fasoden ɲumanya wale baaraw bɛ kɛ cogo min na i b'a dɔn nin y'a tile 10 damadɔ ni septembre kalo tile 20 président ka yamaruya kɔnɔna na gouvernement ye politique dilan a baara ma daminɛ bi an b'a baara la depuis président nana fanga la tuma min na ministre fila ye baara daminɛ ye n b'u fo n'o ye ministre Jara ministre Babi kuncɛli sera ne ma politique approuvera politique dun n'a approuvera pour que a ɲini hakilila minnu kama n'o ye ka maliyɛn ka segin a yɛrɛ ma maliyɛn ka segin jamana ni danbe ye min ye an ka jamana dun ye silamɛ jamana ye n'i ye maliyɛn kɛmɛ o kɛmɛ ta 95 ye silamɛ ye n'i ko silamɛya ko hɔrɔnya n'i ko silamɛya n'i ko ɲɔgɔn kanu n'i ko silamɛya n'i ko faso kanu donc a ka kan ka na diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛ yen ka na au conseil islamique fɛ yen nɔ a n'a président k'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka bureau mɔgɔ bɛɛ ka na ka bonya nin daw kɔrɔ k'a f'u ye fana a baara ni anw tɛ se anw n'olu de don baara ni fanba ni yɛrɛ reposé ne b'olu de kan donc u y'an ka bonya laminɛ a ye duwawu fana k'an ye ala sɔnna a ma an b'a ɲini ala fɛ a mise en œuvre yɛrɛ a bɛna daminɛ 2018 a bɛ kɛ Bamakɔ région Mali cercle bɛɛ kɔnɔ au conseil représentant bɛ fan o fan fɛ président ka kuma kɔnɔna na i ye sensibilisation fɔ ni y'an yɛrɛ ka baara parce que nin ta a baara fɔlɔ ye sensibilisation de ko sensibilisation tɛ se ka kɛ n'a ni olu tɛ donc k'u fɔ kɔli ɲɔgɔn dɔn donc an nana o document de d'a ma donc ani Mali hymne national k'a fɔ n'an ye nin baara kɛ ka ca ala fɛ min ɲini an ka jamana bolo n'o ye jamana ba ka sigi n'o ye maliyɛn ka se k'a yɛrɛ an tun ye min ye kunu parce que an bɔra maabaw la an b'an disi gosi n'o ye an ka kulu fana ɲɔgɔn ye n'o tɛ an ka tɛmɛ olu kan pour que an denw fana ka inspiré an na o de kɛra nakun ye. bon an bɛ barika da ala ye ka sali ala kira kan alayhi salatu wasalam ka silamɛw fo ni min filɛ nin ye n'o ye ministre ka i sen ta n'a ka jama ka na anw fɛ ka na bonya d'an kɔrɔ bonya min kɔrɔ ye jamana a jeunesse a n'a citoyenneté olu o baara in politique kura min ni hakili kura min n'o taara o baara in na ka na o d'an ma an k'a lajɛ k'a ɲini an fɛ fana an n'u ka fara ɲɔgɔn kan baara in bɛ se ka sabati ka waleya cogo min na o ye fɛn ye min n'a bonyana an ma hadamaden i sigilen bɛ yɔrɔ min na o de ye harijɛgɛ ye dugukolo in kan a wajibiyalen bɛ ka o yɔrɔ in i k'o kɔlɔsi o bɛ kɔlɔsi aw bolo cogo min ni hakilila ni fɛɛrɛ min ye o de ye citoyenneté ye bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ sigiyɔrɔ la bɛɛ ka to i danbe la a bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a lajɛ ka yɔrɔ in kɔlɔsi ka yɔrɔ in tanga o ye diinɛ dɔ de ye diinɛ nakun de ye ka hadamaden bilasira
ka adamaden ka tanga ka adamaden bere adamaden ka bilasira diɲɛ in na fo diɲɛ kɔfɛ n'o ye lahara ye o kuma diinɛ y'i mago don adamaden na ka se hakɛ min ka bon kuma ni politiki a dilala jamana kɔnɔ min ye jamanaden ka kan k'a yɛrɛ dɔn a ka jamanadenya la ka kan ka baara minnu kɛ min b'a sabati k'a fɔ jamanaden yɛrɛ wolodu danbe la yɛrɛ dɔnna n'o kuma nana sigi an kɔrɔ k'an ka dɔ fɔ a la an yɛrɛ k'an da don a la o ye sewa ye anw ka jamana in a sigilen bɛ fɛn fila baka o ye jamana in yɛrɛ danbe ye ani jamana in diinɛ ye u kɔlɔsilen bɛ ɲɔgɔn na ka se hakɛla tuma dɔ la i t'a dɔn min ye anw yɛrɛ ka danbe ye ani min yɛrɛ diinɛ ye nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen de ma an ka kan k'an hakili to an yɛrɛ la ka nin kuma ninnu minɛ k'u bila ba la ka kuma ninnu k'u barika k'u sinsin anw de b'a fɔ ni hadamaden ni ɲinana i jujɔn kɔ i laban cogo o b'i kamana guwan maa jujɔn tɛ dɔwɛrɛ ye o y'i ka valeur sociétale de ye i sinsilen bɛ yɛrɛ dɔn min kan o de y'i ye n'o bɔr'i kɔnɔ ka ban i bɛ kɛ fɛn sidɔnbali ye kuma jamana k'i hakili to o la jamanadenw k'u hakili to o la pour que an ka to an yɛrɛ ye anw ka jamana in ye jamana kɔrɔba ye jamana min ye empire dilan siècle damadɔ kɔnɔ an ye empire min dilan a ka ca ni 5 ye yɔrɔ si tɛ farafinna na min y'o kɛ anw ye nation de ye o jamana min ni kodɔn ni faamuyaw farafarala ɲɔgɔn kan ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ka taa u yɛrɛ woyo k'u yɛrɛ sɔrɔ baji min kɔnɔ o ye anw fɛ yan de anw de bɛ kodɔn ta ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛw la pour que mɔgɔw ka ko faamu o jamana ko dɔw bɛ yen olu ma kan ka se ka kɛ anw fɛ yan. donc sisan aw pereli don ka ministère dɛmɛ ka sigiyɔrɔma don pour que nin baara ninnu ka sira sɔrɔ wa. mais nin y'anw ka ko de ye o ministère k'a dɔn k'a fɔ ko in y'an ka ko ye. fɛn o fɛn ye jamana in a bilasirali ni jamana in basigi ye ani jamanadenw ka sigi u yɛrɛ ma u k'u yɛrɛ dɔn u danbe na o y'anw ka ko de ye an b'o fɔ minisiri ye k'a fɔ jamana ye nin y'an ka ko de ye k'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fana fɛ bɛɛ k'a faamu k'a fɔ nin y'an ka ko ye an talonna yɔrɔ caman na dɔwɛrɛ tɛ o ko dɔw de bilala an senkɔrɔ an ma minnu sidɔn kosɛbɛ o tuma i bɛ ko o ko la i k'a sidɔn o de b'a to i b'a kɛ k'a ɲɛ jamanadenya kɔrɔ ye min ye démocratie kɔrɔ ye min ye jɛka baara kɔrɔ ye min ye jɛka sigi kɔrɔ ye min ye anw tun b'a dɔn kɔrɔlen nka a nana fɔ an ye fɔcogo kura la o tuma an ka sigi k'o fɔ min fɔra sisan ani an bɛ min don kɔrɔlen k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a lajɛ an bɛ se ka bɔ diɲɛ in kɔnɔ ni sira ɲuman minnu ye k'olu ta parce que hadamaden mago bɛ maa wɛrɛw fana ka hakili la i mago bɛ u ka kodɔn na diɲɛ fɛn o fɛn b'a la ni kodɔn don diɲɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ta don fɛn b'an bolo k'a di maaw ma fɛn bɛ maaw bolo fana an bɛ se ka min ta ka fara ɲɔgɔn kan o de b'a to i bɛ kɛ jamanaden ɲuman ye i b'i ka jamana faamu parce que i b'i yɛrɛ dɔn i bɛ maa wɛrɛ dɔn i ni hakɛ min ka kan maa wɛrɛ ni hakɛ min ka kan i b'o dɔn k'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman di jamanadenw ma a ka jamana basigi a ka jamana hɛrɛ caya a ka bɛn don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ minisiri danaya min dara kan danaya badu ni jamanadenw a funankɛniw n'o y'a denmisɛnninw ye olu ka sini ɲɛsigi baara n'o hakilila n'o bilasirali kan o nunjuru donna e min bolo o kɔrɔ ye k'a fɔ jamana sigi sini a dira e de ma ala k'a n'a dɛmɛ o la ya rabbal alamin. An balimaw nin tun ye Imam Mahamud Diko ale ka kɔrɔfɔw ye n'ala sɔnna ma min ye waati nataw kɔnɔ ni kibaruya jɔnjɔn min sɔrɔla kɔfɛ o bɛ lase inshallah. An balimaw min ye waleya dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔ waleya min ni a kuma ka ca bɛɛ ni hakilina don a ko la ni o bɛ wele ko kunɛti dɔw ko ko feere don dɔw ko ko jouet don dɔw ko sobon don nka i bɛ fɛn min ye a kɔnɔ dɔrɔn u bɛ a ɲini maaw fɛ i ka na ni 280,000 100,000 ye n'a t'i bolo i k'a juru ta o kɔfɛ i bɛ kasi daminɛ i ka wari nɔfɛ e fana laban bɛ yɛlɛma ka kɛ maa wɛrɛ nɛgɛnbaga ye ka na a ko kɔnɔna la anw kɔni bɛ min dɔn a la ni o sɔsɔ cogo tɛ yen o y'o yɔrɔ ye o kɔfɛ fɛn camanba de bɛ nin ko in na anw ye fɛn min jateminɛ anw bɛ min kalama a seereyaw bɛ an bolo nka jamana in kuma bɛ cogo dɔ la maa bɛ i yɛrɛ sigi kuma dɔw la k'a to mɔgɔw yɛrɛ k'u hakili dayɛlɛ k'u ɲɛ dayɛlɛ an balimaw maa dama min mɔgɔ sara nin ko la ni ne yɛrɛ bɛ o da dɔn
nta se ka hakɛ fɔ la nka anw ye laseli caman kɛ ni cuneti ko la nka visiblement malien ye fɛn sugu fɛn o fɛn ye fɛn min t'ale ni dungo ye n'i y'o fɔ a mago t'a la fɛn min ye wariko ye i b'o tigi to i sa kɛ n'u y'a tɛgɛ ta don o don a bɛna dɔn ko e kun tɛ manamanakan fɔ la sisan ma laminikan ye cuneti ko alimami dɔw ye n wele ka kuma caman fɔ ko aw ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ a la yan a bɛ n'a fɔ kuma in ma faamu ne kɔni m'a lamɛn nka n t'a dɔn ni kibaruya min tun don Abdul an bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ i da bɔra ka se a ma cogo min na cuneti jamana in kɔnɔ an nana a kɔrɔfɔ ka ca a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman ɲɛji bɔ a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman ka nafolo fili nka mɔgɔ bɛ se ka min fɔ ni o ye kɔrɔfɔ in ko in na i n'a fɔ an da sera kɔrɔfɔ min ma tɛmɛnen na cuneti ko la an y'a yira k'a fɔ diinɛ anw ma diinɛ kalan kɛ an tɛ diinɛ dɔn an tɛ se ka kuma diinɛ kan cuneti bɛ wulikajɔ min kɛ ani diinɛ cɛ bɛ cogo di an t'o dɔn donc mais jamana kɔni fɛnɛ kɔnɔna na sariya wɛrɛw de bɛ yen an bɛ ka tagama sariya minnu kan min tɛ diinɛ sariya ye an kumana o de kan an y'o de yira kɔrɔfɔ kɔnɔna na n'o ye an ka sariya an bɛ min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la commerce domaine kɔnɔna na droit du commerce domaine kɔnɔna na donc kɔrɔfɔ min bɛ yen nɔ ni cuneti tɛ se ka bali kɔnɔna na nin tɛ hali commerce tɛ c'est-à-dire Mali kɔnɔ plus i bɛ kuma tant que e ka kuma tɛ ni dungo ye non hadamaden o yɛrɛ kɛra malien taalan ye c'est pourquoi souvent i b'u to yen min bɛ k'u la a ka k'u la ne b'a dɔn ne tɛna jouer a la ne ka somɔgɔ tɛna jouer a la mais ne y'o de fɔ ne ka dɔrɔmɛ tɛna t'a la commerce yɛrɛ tɛ ne y'o de fɔ c'est-à-dire tant que i ma don ko in yɛrɛ k'a jateminɛ k'a ɲɛɲini i t'a faamu cuneti filɛ ce n'est même pas un commerce moi j'ai été ne taara fo ka siège la on m'a expliqué a ɲɛfɔra ne ye n'i ye donna a bɛ taa ne i bɛ wari ɲini a fɔra ne na ko ni wari tɛ n bolo kuma taa juru ta explication dira ne ma cogo min na n'i y'a juru ta ka na n'a sara n tɛ nimisa dɔw filɛ nin ye a ye so jɔ a dalen bɛ bana na a ye furaw san k'a dalen to a y'a ka so jɔ cuneti sababuya la kuma caman fɔra ne na min ye ne fɛn caman yira la ne la mais hakili ma la ne yɛrɛ sigi k'a jate minɛ ne ko non nin tɛ fɛn ne kan ka don min na non dɔ wɛrɛ tɛ c'est la pure escroquerie billahi c'est de la pure escroquerie honorable Amadou Thiam ninnu de ka baara ye nin député ninnu de k'u bɔra IBK kɔ ko IBK ka jamana mara taabolo ma ɲi ce sont eux qui font ça au Mali Imam Abdulaziz a ye wele bila Mamutu Kulubali taara ka wele jaabi Imam Abdulaziz Kamara a ye min fɔ nin ko in na a ye to an ka lamɛn. Abdulaziz Kamara e ye misiri jumɛn imami ye fɔlɔ? Ne ye misiri Garantigibugu 5e plaki misiri kura min bɛ yen n'o u b'a fɔ Masjidul Wahda la mosquée de l'Union o imami ne inchallah. An bɛ fɛ k'a dɔn cuneti yɛrɛ a ka kiti bɛ cogo di silamɛya fan fɛ? Ayiwa alhamdulilayi rabbil alamin i y'o min fɔ silamɛ bɛɛ kan ka nin de kɛ i ka baara fɔlɔ ye ni ko nana yani i k'i bɔ ala ka tila ka taa nimisa ɲɛfɛ i kan ka ɲini ala ka kiti ye min ye a ko la i k'o dɔn an y'a jateminɛ bi tile in na fɛn fɛn wari ko ye an y'o k'a dama ko ye ka silamɛya fɛnɛ k'a dama ko ye an m'u fara ɲɔgɔn kan ka taa sɔrɔ fɛn o fɛn b'an tɔɔrɔ fo ka taa diɲɛ wuli ala y'a bɛɛ f'an ye ala kira nɛn kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuranɛ ko an ma wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in ko an ye kuranɛ jigi e Mamadu ka a bɛ fɛn bɛɛ walawala wallahi amana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ dilan k'an bɛ ɲɔgɔn ka nafolo dun n'a mara ni janfa la wallahi a kiti bɛɛ dɔnnen don silamɛya kɔnɔ ka sabu kɛ kuranɛ y'a fɔ an ye ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil akana ɲɔgɔn ka nafolo dun aw ni ɲɔgɔn cɛ ngalon kan aw minnu dalen bɛ ala la ala y'o fɔ an ye fo n'a tigi jɛnna wala a kɛra jago sira ye
o tuma silamɛ caman dun bi tile in na u bɛ nisɔndiya de ko u ye haramu 200 sɔrɔ mais a sara hali n'o miliyɔn 1 bɔ n'a y'o minɛ a tɛ nisɔndiya n'o ye a bɛ nisɔndiya de ko a sera k'a balima tɛti a bɛ nisɔndiya n'o ye parce que a b'o filɛ kunkɛnɛya ye k'o filɛ keguya ye k'o filɛ fangatigiya ye ka taa sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 o dɔrɔmɛ 1 n'an y'a dun n'a donna an bolo lahara don ala b'an ɲininka la nafolo ye ko gɛlɛnba de ye silamɛya la silamɛya nana fɛn 5 min kɔlɔsi nafolo bɛ o la silamɛya yɛrɛ nakun ye ka fɛn 5 de kɔlɔsi o fɛn 5 o 5nan ye nafolo ye diinɛ o y'a fɔlɔ ye filanan ye nin ye silamɛya nana o kɔlɔsi diinɛ kɔlɔsira silamɛya fɛ o de to jihadi kɛra yani sariyara n'o ye jihadi normal ye nin fɛnɛ silamɛya o kɔlɔsi o y'a to n'i ye mɔgɔ faga i bɛ faga n'i ye maa ɲɛ ci ɲɛ bɛ ci o cogo kelen na danbe silamɛya o kɔlɔsi o y'a to jɛnɛya kɛra haramu ye i y'a faamu o cogo kelen fɛnɛ la nafolo silamɛya ye nafolo fɛnɛ kɔlɔsi i y'a faamu donc nafolo min n'an b'o kuma la kuma bɛɛ ni diɲɛ laban tile in na fɛɛrɛw de bɛ dilan adamadenw fɛ u k'u adamaden ɲɔgɔnw ka nafolo dun nkalon sira fɛ kinɛti ye o fɛɛrɛ dɔ de ye an b'a kalama finman ka ɲi bilenman man ɲi o tun bɛ yen waati la a nana bɔ o la ka na casino jeux don a la ka na PMU don a la nin bɛɛ ye haramu ye loterie tombola ye haramu ye an bɛ k'o min jouer téléphone kɔnɔ don o don dɛ n'u bɛ k'o message ci ko SMS ci 40 i bɛ se ka voiture sɔrɔ i bɛ se ka million sɔrɔ wallahi nin ye haramu ye mais silamɛw de bɛ ka nin na balo dɛ ni silamɛw y'o sen bɔ a la a tɛ taa o est ce que caman b'a la o b'a kiti dɔn caman t'a kiti donc o y'a to e ye ɲininkali min kɛ kinɛti ye mun ye a diyara n ye ne ma deli ka don kinɛti la musoman ma don a la nka silamɛ dɔnnibagaw y'a kiti fɔ k'a ban kiti dɔnnen don komi n ye min f'i ye foyi tɛ silamɛya kɔnɔ ala ma min bara ci ala kɛra ma min baraci sallallahu alaihi wa alihi wasallam donc kinɛti ye mun ye u b'a fɔ kinɛti ma ko at-taswiq al-harami walima at-taswiq ash-shabaki arabukan na donc u b'a fɔ ko tubabukan na ko marketing ko marketing pyramidal o kiti ye haramu ye silamɛya la ka da dalu jumɛn kan e bɛ na ne u sera k'e nɛgɛn k'e ladon a la a bɛ fɔ e ye e ka produit san produit min galon produit a e foyi ɲɛ e ye fɛn fisi fasanin dɔ de bɛ d'i ma k'i ko san 80,000 wala 100,000 produit nafantan hali olu minnu bɛ produit in d'i ma u tɛ se k'a f'i ye nafa min b'a la parce que olu b'u sigi k'u miiri ka kumalankolon dɔw f'i ye nafa si t'a la komi n'u ma fɛnin dɔ d'i ma ten a bɛ kɛ tontini ye directement wala a bɛ kɛ sobo ye directement donc u bɛ nin kɛ sous-gouvernin dɔ ye donc yani u b'o d'i ma i b'a san 80,000 ka sɔrɔ hali sugu la 1,000 tɛ don a la wala i k'a san 100,000 kuma dɔ la produit bɛ kɛ 100,000 kuma dɔ la a bɛ kɛ 80,000 e bɛ produit san ni wari ba in na o dɔrɔn tɛ kasara ye e bɛ produit san produit min yɛrɛ t'i nafa tuma dɔ la yɛrɛ n'i ye produit san o bɛ se k'a f'i ye n'i ma mɔgɔ sɔrɔ ka na k'i ka produit wɛrɛ san i y'a faamu donc o tuma n'i donna nin don cogo in na u b'a f'i ye pour que dɔ ka d'i ma i bɛna ni maa 2 ye fɔlɔ ni nana ni maa 2 u bɛ kelen bila i kinin fɛ u bɛ kelen bila i ɲuman fɛ o tuma o kɔrɔ k'i yiri turu sa bolo 2 bɔra a la pour que a ka jidi sa o maa kelen o kelen bɛɛ fana bɛna produit san ka tila ka ni mɔgɔ wɛrɛw ye minnu bɛ produit donc fo mɔgɔ 3 ka sɔrɔ i kinin fɛ mɔgɔ 3 ka sɔrɔ i ɲuman fɛ en tout cas pour que i ka sara daminɛ f'i ka se mɔgɔ 6 ma dɔw ko mɔgɔ 5 donc alimuhim e yɛrɛ kelen tɛ dɛ i bɛna ni mɔgɔ kelen min o fana tɛ o fana bɛna ni mɔgɔ bilen silamɛya ko nin tɛ feere ye ko nin galon ye nin ye namara ye nin ye sobo ye o dalu ye mun ye e ye fɛn mun san e m'a san fɛn in nafa kama produit m'a to k'e y'a san koyi a ma fɔ e k'a ye maa ka bana furakɛ k'i y'a san la e y'a san de ko ne bɛ wari min bɔ ne ka caman sɔrɔ i n'a fɔ sobonna bɛ 40 bɔ k'a ka miliyɔn sɔrɔ cogo min na o kelen de don mais produit ni ye sugu vert de non to dɔnnibagaw ko produit in ti jate donc u b'a fɔ ma ko riba al-fadl at-tafadul ko bɛ na c'est e min bɔ e ko kɛ dɔwɛrɛ minɛ min ka ca n'o ye o ye haramu ye kelen riba nasi'a b'a la o ye e ye yahu wari don i ka wari tɛ segin ma wala i ka wari valeur tɛ segin ma a bɛ sumaya a bɛ bila kɔfɛ o ye riba nasi'a ye a bɛ se ka kɛ tuma dɔ la yɛrɛ i t'a sɔrɔ yɛrɛ bon parce que a sɔrɔbaliya yɛrɛ de ka teli n'a sɔrɔli a bɛ komi sobonna n'i donna gagnɛbaliya de ka surun ni gagné ye donc o ye haramu ye silamɛya la nafolo ti taa o sira fɛ donc o y'a to n'i donna clignote la i bɛ kɛ nkalon tigɛla ye i bɛ kɛ namaratɔ ye wa mɔgɔ bɛɛ bɛ kɛ i bolo client ye hali fa o fana ye client dɔ y'i bolo i ba o ye client dɔ y'i bolo i muso o ye client dɔ y'i bolo i cɛ o ye client dɔ y'i bolo i balimaw ye client y'i bolo i tulo bɛ na e bɛ bɛɛ filɛ ni intérêt filɛ la ye relation bɛ ni mɔgɔw cɛ ayi o bɛɛ cɛra sa a kɛra nafa ɲini relation ye nafa b'i hakili datugu wa mɔgɔ min i dalen don mɔgɔ min na dɛ o de b'i don a la o de y'u ka fɛɛrɛ ye i dalen don mɔgɔ min na o de b'i don a la a b'a f'i ye ko danna dɔrɔn n'i ko wari t'i bolo taa juru ta maa min b'i ka hɛrɛ fɛ o b'a f'i ye ko taa juru ta i tɛna bana furakɛ i tɛna dumuni san i tɛna so jɔ n'a wari ko produit ta tiɲɛnen ko taa juru ta i ka don o la o b'i ka hɛrɛ fɛ
ne daga misri welela itlobena akuzen do demso kwama bimana o ya fo mo ye folo ko ne ga misri welela kwa duna kinati la ko fo a ganyena kwa ye 200 kabala ko ga moblu besa ko fa ele manaka duko atoro fo ne ga misri welela somo do wi alere misri welela somo koy do tuma o somo do de nga misri welela wele ko karta nya me ki ele manaka bala ki ele manaka dukurala ale ko ale kwa o ko gara kuma me ko tale donc uga ngalon di fleni eta pengalon tolum ulum choro no gaba ai uba yini ke choro kuma be bo sunta fokale soyi ama fo slamawi ay na me ni de chen sunta fokale soyi ta me kinati mo da ko ni duna kibe choro ne parce que lo choro ne no gaba iba me awni da amunu madu amunu ya sege awni ba nye fi ni mi me umne e mi fele duna ni choro da ijija igasra alanye igana ban maslame wore churun ka farika te horanya o islam yayi donc aben chugoina kineti kuma kan sunyala jakote sobondo ani sobonto be kilinyi na sobonto on difference fitini me ani pemini awani wona uche olu ibe war fitini de doala obi tachia donnondi ngani bi tachia shekele pew tale juruta tramoge war table kota juruta o manye dowuga wallahi anga jeune diplômé wallahi anga étudiant jamana nkono ni fe ñu halaki de wallahi ni fe nyanga étudiant wanga jeune diplômé avenir ko jorobe mununa munun jorono avenir la wallahi ni fe ñi a chama halaki de wallahi ni taw ko chaise lebe e jeune droni parce que il pense que ko ni oluga avenir assuré o de fuyi iga indépendance économique de fliboloni ni nani ñeni bolo o ita ya fa o ita ñene tam ko ni ngana to bana ni dolala iga bara chena parce que non seulement a chama me aga jogo ni taka do munu jogo galawi e ga jogo nte wa kebe bo e buto ko ko no do ala wala e bita juruta e bi buka bulu fen fere ko do ala wa ita baraka bli kele hani ita baraka fene ni tara u ba le ta mo ni ngana de ko parce que damne ne gani chamanje o karabali là-bas est perdu et le wana ko système de ni damne ne gani chamanje u be tinya jalan la so i churna wa fi wa ambe mo ni na ta mo ni o tinya jalan photo yi kuma là-bas on est perdu parce que muba garantie islamia banro dofle muba garantie kebe mo soro mu garantie kele de mo soro e mo mu fena so muba garantie ko fena mo soro donc système mindo mo folo mu ndona o le sama mo olu mancha mu me du mo olu de kacha donc oube jama ba de perdu ka jama ka mo dama doni son ina fo pemin mbe chukumna au système kele ndo marchandise yi sous couvert drone couverture drone te foyi marchandise côté amada wo kama ore atu je jama na chama uge ka kuma surunya endi jama na uge Sri Lanka Algérie Turquie Iran Arabie Saoudite Soudan Égypte akacha jamana mi uge wayibu ye chermon na sino Europe jamana Amerique manya soroi parce que fanta da auna kunfiya bauna donc ube hi kaunga parce que uga ciblé fanta ngudi kele uga ciblé au radio islamique ou fana ya jantola parce que daleno mo daleno awla de uba do law sala uga promotion ga dron awa ube jama soro nous les su wele kubita conférence de presse ya simbola parce que awu radio ye mo dalé memina nous ga plus de temana au kandron au radio fedron avec islamé chama de soro kadwala donc aba janto worola fe haramia lendo fatwa bora dien jamana be islamé jamana don baga ni don ma do ma ga daga ta doni sino don baga be haram udela ngalonda ibnu bazla monu kinati mo udela ngalonda ibnu bazla ko ibnu bazga fatwa dola ko ya daga wo fatwa trige ko ya daga so ga dati do so la dati inde ulebu parce que gogo 1428 ko ibnu bazgo quoi oluga baranyo ya bedaka ko dati kala ko fatwa bora 1428 kata soro ibnu bazi resara 1420 hijri islamesana voilà mo sale 1420 na lafo 1428 ko ga bara bedaka e o shifuru be nota to o ma sale na daga wa do otuma ngalundu ka bare tuma be o bafie ni kra mo imbala ni mo ba imbala ngalundi kala udo wal kele ko ni ministre imbala wal ni député imbala bo funeke ministre député ka doala obisaka gege ko mo ulta dina mo wi me nyimi ga dina bi se bala ita done me be kra mo do ta to ko mayre comme te fa mo to be kra mo ta to ko ma malika mo balla ko donu ba fa ko lu bala pour que be ke la so comme parce que ni donala ubi de ngalo ticket la mo ne gan chugo ngalo ka na fulu dun
formation kɛ u ka se formation ne ngalon formation ke kunkolo e ka se ka comme u ye kunkolo sɔrɔ ka ban o de y'a to u bɛ mɔgɔw bɛ taa n'u faw ye parce que n'u y'i sɔrɔ u b'o de k'i la i bɛ taa n'i fa ye i bɛ taa n'i ba ye i bɛ taa n'i den ye i bɛ taa n'i muso ye i bɛ taa n'i kɔrɔ ye i bɛ taa n'i dɔgɔ ye walahi o marakadugu dɔ fɔ ne awa ɲinɛ n'a tɔgɔ kɔ o marakadugu a tun bɛ n'o dugu in ci dɛ u y'u ka bolofɛnw bɛɛ ta ka don a la u ka sanu u ka misi sɛnɛkɛ misiw u y'a don a la mais u laban bolila o buruna dugu dɔ fana bɛ u bolila ye kuma o kuma n'a ganna o de y'a to i b'a ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn a ɲɛmɔgɔba fɛn fɛn ye e mun donna a la e ko tɛ dɛ a ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ minnu y'a directeurs ye i n'u ye ɲɔgɔn dɔn cogo cogo u t'u ka so yiri la ayi en cas de ji o y'a sɔrɔ u tununa u bɛ chaise kɔni yiri la sinon chef yɛrɛ i n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ i t'u ka so yɔrɔ dɔ dɛ o bɛ hali n'u ye yɔrɔ dɔ yiri la i b'a sɔrɔ o tɛ sigi ko in sigili namara kan don o don ni mɔgɔw ye hi k'u kan u bɛ tunu sinon dɔw y'a directeur dɔw minɛ k'u don kaso la jamana dɔw y'o kɛ donc nin ye kuma ye k'a fɔ an balima silamɛ bɛɛ yɛrɛ bɛ nin dɔn sa a tɔ ye sa ka mɔgɔw hakili jigin n'o tɛ nin bɛɛ diɲɛna kabi 1998 a san 20 a san 19 ɲinɛ ye kunati tɛ bi ko ye dɛ Asuwaran ka fɛn sigilen don visa a tɔgɔ ko visa a tɔgɔ Asuwaran o ka fɛn sigilen don ale ye Malaisie ka don a bangena ye mais d'origine hindu de don u ka chaise bɛ Malaisie mais u ka chaise ba bɛ Hong Kong donc nin ye silamɛya ka kiiti ye ko in na ko in ye haramu ye l'argent facile silamɛya la nin cogo la a tɛ daga e delila ka feere ka kɛ dogo la feere dibi e tɛ dɔrɔgu feere namara t'o ye hali n'u taara sigi ka conférence de presse kɛ u bɛ se ka produit de publicité kɛ produit nafantanw a bɛ diabète kɛ tan dɛ a bɛ tension kɛ tan nkalon fi a tɛ foyi kɛ mɔgɔ si ma deli ka taa san fɔlɔ k'a ye ko tension nɔgɔya bɛɛ b'a san de ko n'i y'a san k'i bɛ don tɔn na k'i bɛ kɛ fɛn ye u bɛ se ka produit publicité kɛ u ka ko la mais a ka gɛlɛn k'u ye jama la k'u ka micro ta k'u ka tɔn don cogo fɔ parce que u b'a dɔn n'u y'o da don la dɔrɔn dɔw bɛ muruti donc u b'i ta individuellement de maa kelen kelen ka taa n'i ye kɛrɛfɛ k'i kana fɔ maa ye k'i kana fɔ maa ye ko n'i y'a ye ne y'a f'i ye ne dar'i la ne ka donc i komi filemaniw b'a kɛ cogo min quoi hali b'a fɔ mɔgɔ ye a f'i danna mɔgɔ de ye kana a fɛ parce que u b'a dɔn dɔw b'u contre la wala minnu ye jate faamu donc u tɛ fɛ a ka publier cogo de la kuma ye nin de ye ala ka hakili ɲuman di an n'u ma an balimaw nin ye garanti bugu alimami ye a ye ɲɛfɔli min kɛ hakilila bɛɛ ka faamuya sɔrɔ nin ko la an balimaw nin ye jɔnniw ka baara ye honorable Amadou Tchamo ADP Maliba minnu ni Wasulu Or cɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'u bɔra IBK ka fanga la sabu ko jɛlenya ti jamana kɔnɔ ala ko jɛlenya ti jamana kɔnɔ ni y'olu de ka baara ye an balimaw kuma in a daminɛ sɔgɔmada in na ni sisan cɛ seereya min bɛ ka na ne ka telefɔni kan hali n t'a da dɔn kumakan enregistrelen dama min bɛ ka envoyer n t'a da dɔn bɛɛ ni dusukasi maa dama min ni ɲɛji ni dusukasi bɛ yen hakɛ si t'a la u bɛ nin bɛɛ kɛ cogo di sariya yɔrɔ minnu bɛ yen pour que kiri kana se k'u nɔ minɛ i n'a fɔ sisan tun bɛ fɛ k'a fɔ cogo min o don na ni a kuma ma faamuya kosɛbɛ lamɛnbaw fɛ sariya yɔrɔ minnu bɛ yen ni o yɔrɔw u bɛ se ka munumunu olu kɔfɛ u kana se ka minɛ u bɛ jama nunjuru ɲɛsin yen de ma o kama n'i taara n'u ye kiri la a ɲɛ sɔrɔ man di fɛ maliyɛn bɛ sariya dɔn wa an balimaw nka fɛn information kɛyɔrɔ a n'u b'i nɛgɛn cogo min kumakan min tɛmɛn'u ni mɔgɔw cɛ a kumakanw a seereyaw maa dusukasi baatɔ dama min bɛ k'a ta ci ka na an t'a da dɔn fo Tombouctou dɔw bɛ yen fo Segu dɔw bɛ yen nin wagati kelen na u bɛ k'an lamɛn direct la u ka message bɛ ka na professeur Kalilu Watara ninnu k'olu fana bɔra RPM na ko jɛlenya tɛ yen u bɛɛ bɛ nin ko kɔnɔ ka t'o bɔ télé la n'o ye jamana ka télé ORTM escroquerie jamanadenw bɛ kasi la k'u bolofɛnw b'u bolo extorsion de biens jamana fanga ka t'o kɔkɔrɔma don jamana télévision nationale la hali bi ka maliyɛnw don fili la u ni faamaw ka janfan de ye nin baara ye an balimaw Mali fanga mago tɛ a ka jamanaden ka kɛnɛya a n'a ka ɲɛnamaya la c'est pourquoi produit sugu bɛɛ bɛ don Mali kɔnɔ dumuni kirikara sugu bɛɛ a bɛ don Mali kɔnɔ u mago t'a la projet sugu bɛɛ ka n'i ka jamanaden ta tiɲɛ ka na mɔgɔw ka kɔlɔbɔ warni k'u hakili ɲagami k'a b'u bolo jamana faamaw sigilen ɲɛ b'o la
ka tila ka t'o défend télévision nationale kan hali kafiri ti sɔn baara min ma u bɛ k'o baara de kɛ an balimaw an ka sabali nin ye honorable Cham olu ka baara ye assemblée nationale kɔnɔ diinɛ ko commission ale de b'o la a bɛ kuranɛ dɔn i b'a fɔ fu a bɛ hadisa dɔn i b'a fɔ fu nin y'olu de ka baara ye an balimaw jamana in a bɛ yɔrɔ min na n'an ma ɲɛ dayɛlɛ ka tulo dayɛlɛ ka hakili dayɛlɛ ka kuma kirikara fu lamɛn dabila ka juguya fu dabila ka dusukun dayɛlɛ ten kuma dɔw la i bɛ ɲini k'a fɔ ko walahi ninnu jɔ bɛ maliyɛn na n'i ti ɲini k'a fɔ kuma dɔw la k'o jɔ b'u la adamaden bɛ se ka taa nalon fo ka se nin hakɛ la cogo min ne ma se k'a dɔn politikimaaw b'an kan wajulukɛlaw b'an kan nkalon kuma namara janfan k'an ka wariw minɛ ka kɔnɔ da walidenw na sobonzelaw fana b'an kan tuguni an bɛ ka taa an yɛrɛ d'olu ma an balimaw anw ka nin baara in n'o ye kunnafonidi ye cɛ o cɛ i kɛra maa o maa ye i jɔyɔrɔ kɛra fɛn o fɛn ye e ka baara ye tiɲɛni de ye mɔgɔw la i ni anw de bɛ ɲɔgɔn na ne t'i to yen tiɲɛ don nkalonw bɛ da i la i fa tɔgɔ bɛ ɲini i ba tɔgɔ bɛ ɲini hali i wolodati bɛ ɲini walahi kumasi cɛra o ye si bɛ kunkolo min na ye kumasi cɛra si bɛ kunkolo min na ko don an t'an kɔ filɛ naganagakow la an ti segin an kɔ an ti papa an ti siran an ti intimide maa si fɛ i kɛra den o den ye e ka baara ye tiɲɛni de ye jamana ma jamanadenw ma anw t'i to yen an balimaw juma tɛmɛnen an da donna commune 6 maire ale ka ko la a tun b'an ɲɛna k'a fɔ ɲani bi lundi kɔni cɛ an b'a sɔrɔ maire Alu Kulubali URD a bɛ kaso la a tun b'an ɲɛna vendredi ka se sisan tun y'a sɔrɔ Sumala Sisew PPR Nung Togow Cɛbilen Daramew minnu ye o ye i b'u ye kulu sanfɛ i b'u ye tɔlu sanfɛ u bɛ kule de la ko i bɛ ka jamana malo ko suɲɛni bɛngani namara k'o kɛra jamana taabolo ye u ka maire ka nin baara hali sini u da den b'a kan an balimaw wagati min bɛ yen bi a tɛna labɔ maire ka nin kibaruya la an tun ko bi an bɛ a bara ci an ɲɛ b'a la waati sera yɔrɔ min n'an ko an bɛ kuma bɛna tigɛ ka mɔnɛ to mɔgɔw la an bɛ sinima kɔnɔ n'Ala sɔnna ma sisan Lamini Kanɛ jɛkulu dɔw tun ye sigi dɔw kɛ kosɛbɛ o sigi an bɛ kan fana papier tɛmɛna fana fɛ maire ka nin papier contrôleur ka taa cɛman ka yɔrɔ la administration territoriale a bɛ tɛmɛ ka bɔ yen jagoya ka taa gouvernement ka secrétariat général la ka bɔ nin bɛɛ la ka se France ambassade la Allahu akbar wallahi a kelen tɛ yen parce que u mago tɛ jamana na u t'a lajɛ u t'a lajɛ tɛmɛna fo jamana wɛrɛ ambassade u b'a minɛ dɔrɔn ka sɛgɛsɛgɛli jamana wɛrɛ ambassade de k'a fɔ e ye ko karisa tɛ mairie baarakɛla ye Ala France a kɔlɔlɔ ye min ye sabu anw ka commune de don i bɛ ne anw ka commune don a kɔlɔlɔ ye min ye commune 6 ma taa fɛn na bi ni jumelage la ka sababu la o ye kelen ye maire min filɛ nin ye France ko u ka visa ti d'a ma an y'o kibaruya sɔrɔ an ma confirmation sɔrɔ a la fɔlɔ nka ko France ko espace Schengen n'o ye Europe ye a tɛ don ye bilen tiɲɛ yɛrɛ la n'o kɔni kɛn bɛ tiɲɛ ye u ka Alu bɔ maireya la o kɔni don a bɛna kɛ segin kɔ de ye o ye segin kɔ de ye commune ma n'o don dɔrɔn u ka bɔ yen a kɛra baara ye o kɔni k'a ye jamana maliyɛn tɔgɔ tiɲɛ bɛ diɲɛ fɛ cogo min tubabuw bɛna mun fɔ Mali ce pays n'est pas sérieux u b'a fɔ nin y'an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ pays n'est pas sérieux ɲɛmɔgɔ yɛrɛ e yɛrɛ ka chaîne lajɛ papier tɛmɛna chaîne min na ka na se fo ambassade ma k'a ye gouverneur ma se k'a ye contrôleur ministère ma se k'a ye gouverneur ye contrôleur de secrétaire général du gouvernement ma se k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la
Et puis, papier est un coup de là. C'est pour vérification. C'est pour vérification. Nous, nous avons vérifier. On m'a dit que tu Atagu yi 600. O me uti baraladi. Anga ne kuma to shinina. Ko jakulu do ye kyondo sigi. Ko sebe. Jamana tigi ko ka de member et tumba keneka. Ko sebe. Mouvement IBK 2018 civil do jelibugula yorom me no ba wulo ko espace multifonctionnel. Demisonu farala no ka ton lancement, oui ton lancement ke ni oye ka IBK ko ga de member yi samba fla anita anishigi. Kena kwani kan commune 1 amogo chama bora kana kene kan sabu dugutigi chama ko me kene kan dugutigi commune 1 commune quartier wolon konoton aye a dugutigi coordination nyemogo a kachide ko me kene kan sabu ara masaka kene soro anga sego nanga dongo mogo chama ko me kene kan sali kono na fara kusebe demisonu bora fan chama fe commune 1 fantan nan belajele kana ni kene kan Aziz Diallo ale de mouvement ale de anyemwo kene wulen ko fe ani korofo dama ay mi soro ka fo anga ka korofo lam Aziz Sila me jama angana para Sila me jama wa anga nyogon kanu malideun angana para Sila me jama anga nyogon mine sila me jama angana para Demi seni saya otanga mali bakoni dambe angana para Kiseni mugu odun Notre Abdoulaye Omar Diallo, né de mouvement IBK 2018 président national. Voilà. Mouvement IBK 2018, depuis maintenant, c'est un mouvement politique de l'eau. Il y a un jeune Malikono, en rassemblé, en couvrant maintenant, on sait que IBK enfant, en grand-père, demain, pour que 2018, voilà quoi. On a de la union, Sigi Kakuma, Sigira Kuma Chaman Kera, avant que le mouvement Mouvement Togofora a IBK Dron en 2018. Après, il y a un sona à IBK 2018. Maintenant, politique de l'eau. Maintenant, l'objectif c'est quoi? Ni nous sommes politiques, nous politiques, bien sûr qu'on est politique. En méta l'union parce que déjà parti politique IBK boloka. En méta nous sommes politique la feu, politique la chocolat, politique la feu, société civile pire et simple. En méta nous voulons qu'on a pour qu'elle sait que nous avons femme angata. Au-delà il y a que nous le bikisa, en médic terrain porte à porte. En méta halimo Nini, on peut prendre des quartier par quartier, chaque soir, on va causer avec les gens qui acceptent de nous recevoir. En bas, nous, aussi, on revient, on va jamais laisser les gens jusqu'à ce qu'IBK soit réel en 2018. Nous, IBK a Mali sur Yorod là, quoi. Alors, Adona Kanki. IBK a Barachaman qui Mali, on va aller éduquer sécurité, quoi. À G5 Sahel, à Aminaka installé au niveau du nord, pour lutter contre le terrorisme. IBK est dans le cadre de l'éducation, en Yaya, Bara Chaman ke Mali. Mais moi, nous faisons Mali, crise 2000, les autres rebelles, rébellion, en ici, c'est rébellion, à Tekelen. Parce que c'est une rébellion, groupe terroriste B. En même temps, nous, en Isema, nous, Moro Dobe, Koro, Moro Tidon, quoi. Donc, rébellion, quel intérêt? Donc, il ne faut pas que les gens accusent vraiment Kaketa. Il a fait un travail remarquable et nous allons toujours continuer à soutenir dans ce sens-là. Au-delà, nous avons un bébé depuis maintenant. Quand Moro Bafoko a une opportunité, parce qu'il depuis les premières heures, on a bâti campagne pour nous. Donc maintenant, quand tu aides quelqu'un à devenir président de la République, tu ne dois pas l'abandonner parce qu'il a été barra. Il y a barra chaman qui au-delà, moi chaman koshi bla ankono, comme moi vele kana, moi ouari ni zona fait nous connaît bien. Politicien ouarité, c'est le moment du mouvement moi nous ou de ouari bo, 200 000 francs, 250 bo, 2 wamurambo, 2 kelambo, anyaki, anko amogote, en tant que ouari kwe, anyaki jama kwe, ayaki sansan salfara, parce qu'il y a un jama kwe. Kane nin tun ye Abdulaziz Omar Diallo ko sɛbɛ kɔrɔfɔ laban jumɛn bɛ yen tari seereya wɛrɛ bɛ Sali Amadu ko kɔrɔfɔ ma jɛ nka fɛnɛ ye kɔrɔfɔ ta i min sɔrɔ an b'o lamɛn. Ne tɔgɔ Sali Amadu. E fɛnɛ bɛ mouvement IBK 2018 la a ka bi wuladen na a ka sigi kunba kun ye jumɛn? Bon ne bɛ mouvement IBK 2018 la 2018 IBK dɔrɔn an ka wula in na sigi kunba yɛrɛ ye min ye fɔlɔ o de ye an fa ani an mɔkɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'a ɲin'a fɛ 2018 min bɛnalen n'u bɛ bɛn a ka san 5 banni ma a ka présenter jamana in kɔnɔ tuguni jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ an ka wula in na sigi kunba yɛrɛ o ye n'a y'a présenter a nɔfɛ an se dɛmɛ o dɛmɛ hali caution min kan ka sara pour que
que i ka jamana kuntigiya ɲini a ka di an jeunes ye an ka a sara an fa ani an mɔkɛ place la pour que a ka se ka jamana ɲɛmɔgɔya ɲini. Munna aw labɛnnen don ka nin bɛɛ kɛ IBK ye? Kun min na an labɛnnen don ka nin bɛɛ kɛ IBK ye parce que fɛn dɔ de bɛ adamaden f'i k'i miiri fɛn dɔ de la. IBK bɛ ka min kɛ jamana in ye a sara tɛ mɔgɔ bolo a sara bɛ Ala de bolo. An bɛɛ b'a dɔn IBK ni nafolo ko don nafolo b'a bolo ni faamaya de don IBK ye faamaya poste bɛɛ kɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ mais n'i y'a bala ni jamana ɲɛmɔgɔya la a ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la mɔgɔ tɛ se ka fɛn dilan k'i sigi o ka tiɲɛ i ɲɛna dɛ. IBK nana jamana in ta wagati min na ka se bi ma an bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min tun b'a kɔnɔ ni IBK yɛrɛ tɛ ni duwawu ni barika tun tɛ vraiment jamana in a tun bɛ ka taa sira min fɛ Ala de tun k'an kisi don mais ka bɔ o wagati la ka na sisan na san 4 IBK ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ jamanaden bɛɛ ɲɛ b'a la donc anw tɛ se ka foyi fɔ IBK ye Ala k'a sara Ala k'a mɛn an kɔrɔ. A ka wulikajɔ bɛna kɛ jumɛn ye don n'a nataw la? Don n'a nataw la depuis wulada in na lancement in kɔfɛ an ye baara daminɛ ka ban an ka wulikajɔ fɔlɔ ye min ye o de ye carte ɲinina parce que ni carte ɲinina t'i bolo i tɛ se ka voter. An b'a yira bɛɛ la k'a fɔ recensement daminɛna mairie la depuis le 1er octobre passé ani transfert n'i tun bɛ jamana wɛrɛ de kan n'i tɛ se ka voter Mali la yan nɔ sisan nɔ i bɛ se ka taa i ka sɛbɛnw yɛlɛma mairie kɔnɔ pour que i ka se ka voter yan nɔ. An ka baara daminɛna ka ban ka mɔgɔw sensibiliser an ka todunkan na ka don misiriw kɔnɔ ka don duw kɔnɔ ka yala fan bɛɛ ka IBK ye baara mun kɛ k'o yira mɔgɔw la minnu faamuna minnu ma faamu k'o yɛrɛkɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a dɔn baara mun kɛra jamana in kɔnɔ. An balimaw nin tun ye min ye jɛkulu ye minnu ko k'u ka dɛmɛ bɛ jamanatigi ye président Ibrahim Boubacar Keita waati b'a la ka surunya an bɛ kɔrɔfɔ laban di mankutu tigilamɔgɔw ma an bɛ kɔrɔfɔ laban di jɔn ma inshallah. Fɛn ɲumanni b'a yɛrɛ feere agence Alimadina a wulila deliko la hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na aw b'a fɛ ka taa min hiji la wa aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa aw b'a fɛ ka Kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔ na wa aw b'a fɛ ka taa Mina Musdalifa Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa a y'o ko bɛɛ lajɛlen to agence Alimadina mɔ agence Alimadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ agence Alimadina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la Alimadina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la Alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔsen 5nan baaraw kɛ ni o ye k'a dɔn hiji ye. Alimadina a y'aw hakili to san 2017 hiji waati sera wili kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don ni aw bɛ fɛ ka Alimadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Alimadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك an balimaw ka foli lase lamɛnbaaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo ka se nin waati la aw minnu tun tulo bɛ kunnafoni na an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn nin waati la ka se sugu kɔnɔnaw la alisal bazɛn feerela don suguba kɔnɔna la nin waati la an ka foli b'a ni a balimaw